जय जगन्नाथ राधे राधे समस्त वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रश्मि मैम को आशा कर समस्ते बहुत ही भल थो। आज क्लास रे आम मेडिवाल एज पढ़ा एटा तुम वन शॉट रिविजन क्लास एग्जाम वाइज जहाँ भी तुम इम्पोर्टाट सब मुझे कवर करी तो निहाती भाव में आरंभ शेष पर्यंत भिडियो को देखो एंड क्लास केमी लगुच निहाती भाव में कमेंट सेक्शन में मत जनइब। बिल्कुल भी लेट न करी जल्दी आम क्लास स्टार्ट करदे बट हाँ ता पूर्व जो मैंने सिटी एग्जाम नोट नाक चाहूँ केवल मैथ और रीजनिंग को छाड़देले बाकी तुम जो रहा टीचिंग आपिचु जनरल अवेयरनेस इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर देन तुम साइंस आउ सोशल साइंस ये सबुथ नोट तुम पाइपर 80 रुपीज रे कांटेक्ट कर व्हाट्सएप रे 7684884275 यही नंबर रे व्हाट्सएप रे मते मेसेज कर जो मैं नोट नाक चाहूँ एंड मुझे तुमको पेमेंट कर सारा टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करदेवी जो ग्रुप रे तुमको नोट प्रोवाइड होची एंड नोट प्रोवाइड हवा सह माने तुमको जो आमर टॉपिक वाइज बा चैप्टर वाइज सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु प्रोवाइड करदेवी जहाँ कि तुम एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल हम। ठीक अच्छे एंड से ही क्वेश्चन रु 90% चांस अच्छी तुम सिटी एग्जाम रे से सब क्वेश्चन आसबार। ठीक अच्छे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मु तुमको जो मैंने नोट पे पेमेंट करथिबो 80 रुपीज से माने ग्रुप रे जॉइन हेबो एंड तुमको फ्री रे सब मिल जिवो। ठीक अच्छे सब इंपोर्टेंट जहाँ भी तुम सब रहा चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टोन एज वैदिक एज साइंस सोशल साइंस सब तुमको प्रोवाइड करदेवी। ओके तो बिल्कुल भी लेट न करी जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ एंड जो मैंने टेलीग्राम चैनल एपर्यंत जॉइन होना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो से टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छे जल्दी जाकि जॉइन हो जाओ समस्त प्रकार ऑफिशियल अपडेट तुम से पाइपर। ठीक अच्छे ओके क्लास स्टार्ट करदे एंड समस्या गोटे सब्सक्राइब करदे जो मैंने करना। ठीक अच्छे एट तुम फुल कवरेज फर्स्ट टाइम पढ़ा हाँ टिके क्लास स्टार्ट करने पूर्व गोटे मोटिवेशन लाइन तुम सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली सफलता केवल केबे केबे करिथिबा कामरु आसे नाही बरं नियमित भाव में करथिबा परिश्रम आसे। ताहले हम एथु कौन शिखुचंती जदि आमे गोटे काम को करूचंती तो हमको रेगुलरली करबा पड़बो जदि आमे पढुचंती तो आमको धर आम सब 3 घंटा पढ़ुं तो आमको सब 3 घंटा पढ़ाई पड़ो बट आज 3 घंटा काली 30 मिनिट देन तापर पढ़ानी टे रेस्ट नहीं जावा एमती कले पाठ पढ़ार तुम जो माने इच्छाटा ना धीरे 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 कमिज। ठीक अच्छे तो से सफलता जो आसे आमको जो सक्सेसटा मिले से केबे केबे करिथिबा कामरु आसे नहीं बरं आम जदि कंसिस्टेंटली सहित गोटे काम को करबा ना सेही परिश्रम को माने सेही परिश्रम आमको सफलता निश्चय मिल जिवो। ठीक अच्छे ओके चलो स्टार्ट करबा। देख medieval age in India started around 8th centuries and ended in the 18th century। से कौन कहूँ भारत रे मध्ययुग प्राय 8म शताब्दी आरंभ होई 18तम शताब्दी पर्यंत चली थिला। हर्षवर्धन वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। हर्षवर्धन जी थिले सीए तमर प्राचीन भारतर शेष महान शासक थिले। हर्षंक मृत्यु परे भारत रे राजनैतिक अस्थिरता वृद्धि पाइला। 712 ख्रीष्टाब्द रे आरब माने प्रथमे सिंधु नदी आक्रमण करथिले। 712 ख्रीष्टाब्द रे कौन हितला ना आरब माने कौन करथिले ना प्रथमे सिंधु आक्रमण करथिले। मोहम्मद बिन कासिम सिंधु जय करथिले। मोहम्मद बिन कासिम कौन करथिले सिंधु जय करथिले। तापरे मोहम्मद गजनी 17 थर भारत आक्रमण करथिले। ठीक अच्छे केते थर आक्रमण करथिले 17 थर। 1025 ख्रीष्टाब्द रे महमूद सोमनाथ मंदिर आक्रमण करथिले जहाँ भी तुम इंपोर्टेंट से सब को मुझे तुम ऐड करिछि। आम जो 1025 ख्रीष्टाब्द रे कौन हितला ना महमूद कौन करथिले ना सोमनाथ मंदिर आक्रमण करथिले। देन तापरे 1992 मसीहार द्वितीय तराइन युद्ध रे मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को परास्त करथिले। आमर 1142 मसीहार द्वितीय तराइन युद्ध जो होता से मोहम्मद घोरी काहांको परास्त करथिले पृथ्वीराज चौहान को परास्त करथिले। 1206 मसीहारे दिल्ली सुल्तानात स्थापित होइथिला। नेक्स्ट तापरे कुतुब मीनार निर्माण ऐबक आरंभ करथिले। कुतुब मीनार निर्माण किए आरंभ करथिले ऐबक आरंभ करथिले। इल्तुतमिश कुतुब मीनार निर्माण समाप्त करथिले ये आरंभ करथिले ये तुमरो शेष करथिले किए इल्तुतमिश।
नेक्स्ट तापर कौची रजिया सुल्ताना दिल्ली सुल्तान प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थिले से किए रजिया सुल्ताना। तापर बलबन रक्त और लौह नीति प्रचलन करथिले। बलबन कौन करथिले ना रक्त आउ लौह नीति प्रचलन करथिले। जलालुद्दीन खिलिज खिलिजी वंशर स्थापन करथिले। खिलिजी वंशर प्रतिष्ठाता किए जलालुद्दीन खिलिज। तापरे आलाउद्दीन खिलिज बजार नियंत्रण नीति आरंभ करथिले। बजार नियंत्रण नीति किए आरंभ करथिले आलाउद्दीन खिलिज। तापरे मालिक काफूर दक्षिण भारत अभियान नेतृत्व नेइथिले। गियासुद्दीन तुगलक वंश स्थापन करथिले। तुगलक वंशर आमर जो प्रतिष्ठाता किए गियासुद्दीन। तापरे मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी को दिल्ली रु दौलताबाद को स्थानांतर करथिले। तुगलक दिल्ली जो राजधानी थिला दिल्ली रु दौलताबाद को से स्थानांतर करथिले। तापरे फिरोज शाह तुगलक अनेक केनाल निर्माण करथिले। 1938 मसीहारे तैमूर भारत आक्रमण करथिले। बहलोल लोदी वंश स्थापन करथिले। लोदी वंश किए स्थापन करथिले बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी आग्रा सहर स्थापन करथिले। 1526 मसीहारे इब्राहिम लोदी बाबरଙ୍କ निकटरे परास्त होइथिले। कौन कहला से 1526 मसीहारे इब्राहिम लोदी बाबरଙ୍କ निकटरे परास्त होइथिले। तापरे प्रथम पानीपत युद्ध माध्यम मोगल शासन स्थापित होइथिला। बाबर भारत में मोगल साम्राज्य स्थापन करथिले। हुमायून जे थिले से बाबरଙ୍କର पुओ थिले। शेर शाह सूरी हुमायून को परास्त करथिले। शेर शाह सूरी रुपिया मुद्रा जोटा रुपी करेन्सी प्रचलन करथिले। ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी विकास करथिले। एटा मन रखिबो ग्रांड ट्रंक रोड किए प्रतिष्ठा करथिले शेर शाह सूरी आमर जो विकास करथिले डेवलप माने तांको द्वारा हेतिला। तापरे 1556 मसीहारे अकबर सम्राट होइथिले। नेक्स्ट तापरे आसिला 1556 मसीहारे द्वितीय पानीपत युद्ध होइथिला। अकबर मानसवादी व्यवस्था प्रचलन करथिले जोटा मानसवादी सिस्टम अकबर दीन इ इलाही आरंभ करथिले। अबुल फजल अकबरनामा रचना करथिले। जहांगीर न्याय श्रृंखला पाई प्रसिद्ध थिले। कौथि पाई चेन ऑफ जस्टिस ठीक अछि। तापरे सार थॉमस रो जहांगीर को दरबार को आसीथिले। नेक्स्ट तापरे कौन कहला शाहजहां ताजमहल निर्माण करथिले। लाल किला मध्य शाहजहां निर्माण करथिले। नेक्स्ट तापरे औरंगजेब मोगल वंशर शेष महान सम्राट थिले। मोगल वंशर शेष महान सम्राट किए थिले औरंगजेब थिले। तापरे शिवाजी मराठा राज्य स्थापन करथिले। मराठा किंगडम रो फाउंडर हेले शिवाजी। गुरु नानक सिख धर्म प्रतिष्ठा करथिले। कबीर हिंदू मुस्लिम एकतार वार्ता देथिले। हिंदू मुस्लिम यूनिटी रो जो वार्ताटा कबीर देथिले। तापरे चैतन्य महाप्रभु पूर्व भारत रे भक्ति आंदोलन प्रचार करथिले। ईस्टर्न इंडिया रे से भक्ति मूवमेंट रो प्रचार करथिले। तापरे हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य स्थापन करथिले। कृष्णदेव राय विजयनगर श्रेष्ठ शासक थिले। विजयनगर ग्रेटेस्ट रूलर किए थिले कृष्णदेव राय। आमर तापरे 1565 मसीहारे तालीकोटा युद्ध होइथिला। 1498 मसीहारे भास्कोडा गामा भारत को आसीथिले। तापरे समुद्र पथरे पोर्तुगीज माने प्रथम यूरोपीय भाबे भारत को आसीथिले। प्रथमे किए आसीथिले पोर्तुगीज माने आसीथिले। 1707 मसीहारे औरंगजेब को मृत्यु परे मोगल साम्राज्यर पतन आरंभ होइथिला। तापरे चंद दरबाई पृथ्वीराज राष्ट्र रचना करथिले। चंद दरबाई पृथ्वीराज से राष्ट्र रचना करथिले। चंद दरबाई तमरो पृथ्वीराज राष्ट्र रचना करथिले। तापरे अमीर खुसरो को भारत टिया बोली कहुए। आमर जोड़ा पार्ट ऑफ इंडिया बोली कहाँ कहुए अमीर खुसरो को कहुए। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया शिष्य थिले। तापरे निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध सूफी संत थिले। फेमस सूफी सेंट। सूफीवाद ईश्वर प्रति प्रेम और भक्ति को गुरुत्व देउथुला। भक्ति आंदोलन जाति भेद को विरोध करुथुला। अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जाति भेद को से विरोध करुथुला। तापरे रामानंद जने प्रारंभिक भक्ति संत थिले। तुलसीदास रामचरित मानस रचना करथिले। सूरदास सूरसागर रचना करथिले। गुरु अर्जुन आदि ग्रंथ संकलन करथिले। गुरु गोविंद सिंह 1699 खालसा प्रतिष्ठा करथिले। तापरे
ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ବାରମ୍ବାର ମୋଙ୍ଗଲମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସେ ମୋଙ୍ଗଲମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଆଲାଇ ଦରୱାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ପ୍ରତୀକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଟୋକେନ୍ କରେନ୍ସି ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଇବନ ବତୁତା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଇବନ ବତୁତା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଫୁତୁହାତ ଇ ଫିରୋଜ ଶାହୀ ଲେଖିଥିଲେ। ବାବର ତୁଜୁକ ଇ ବାବରୀ ଲେଖିଥିଲେ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମାଧି ହାଜି ବେଗମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବୈରାମ ଖାନ ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ, ଆକବରର ଗାର୍ଡିଆନ। ତାପରେ ଟୋଡରମଲ ଦହସାଲା ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆକବର ଫତେହପୁର ସିକ୍ରିରେ ଇବାଦତ ଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଫତେହପୁର ସିକ୍ରି ଆକବରଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୁରଜାହାନ ଥିଲେ। ନୁରଜାହାନ ପ୍ରଶାସନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ମୟୂର ସିଂହାସନ ଶାହାଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାରା ଶିକୋହ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶାହାଜାହାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ 1674ରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ହୋଇଥିଲା। ଶିବାଜୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପରିଷଦକୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ତୁଳୁ ବଂଶର ଥିଲେ। ଅବଦୁର ରଜାକ ବିଜୟନଗର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନିକୋଲୋ କଣ୍ଟି ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବହମନ ଶାହ ବହମନୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗୋଲ ଗୁମ୍ବଜ ବିଜୟପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାସ୍କୋଡାଗାମା କାଲିକଟରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଆଲିଫାଣ୍ଡୋ ଡି ଆଲବୁକର୍କ ଗୋଆ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1600ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1602ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1664ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଘଟଣା 1756ରେ ଘଟିଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ତୋରଣ ଓ ଗମ୍ବୁଜର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ପାର୍ସୀ ଭାଷା ସୁଲତାନର ଦରବାରୀ ଭାଷା ଥିଲା। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ମଦୁରାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୁରୁ ନାନକ ପ୍ରଥମ ଶିଖ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଦଶମ ଶିଖ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ପୁନର୍ବାର ଜିଜିଆ କର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ ଯେ ଜିଜିଆ କର ଯେଉଁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ପୁନର୍ବାର ବା ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଜିଜିଆ କରକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ମୁଁ ତମର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ ସେଟା। ତାପରେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାନ କେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇଲତୁତମିଶ ଆଜାସୁଦ୍ଦିନ ଖାଲିବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଲତାନ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଚାଳିମ ଅମିରୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୁର୍କାନ ଇ ଚହଲଗାନି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରୋଜିଆ ସୁଲତାନା ଅଲନିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବଲବନ ଚହଲଗାନର ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ୱାଇଜେଷ୍ଟ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କୁ। ତାପରେ ତୈମୁର ବାରଲାସ ଜାତିର ଥିଲେ। ହିଜର ଖାନ ସଇଦ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସଇଦ ବଂଶ 1414ରୁ 1451 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନ କରିଥିଲା। ଖାନୱା ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର ରାଣା ସାଙ୍ଗାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ 1528 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଘାଘରା ଯୁଦ୍ଧ 1529 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ହେମୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆକବର ଜିଜିଆ କର ବିଲୋପ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ତମକୁ ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା। ଆକବର ତମର ଜିଜିଆ କରକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆକବର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କର ବିଲୋପ କରିଥିଲେ। ତାନସେନ ଆକବରଙ୍କ ନବରତ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାପରେ ବୀରବଲ ଆକବରଙ୍କ ନବରତ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଫୈଜ ଆକବରଙ୍କ ନବରତ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ତୁଜ ଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଲେଖିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ତୁଜୁକ ଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆକବରଙ୍କ ନବରତ୍ନ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଥିରେ ଅଛି, ତମର PDFରେ ଅଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଜାହାଙ୍ଗୀର ତୁଜୁକ ଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଲେଖିଥିଲେ।
ଉସ୍ତାଦ ଅହମଦ ଲାହୋରୀ ତାଜମହଲ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାଜମହଲ ନକ୍ସା କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଉସ୍ତାଦ ଅହମଦ ଲାହୋରୀ। ମୁମତାଜ ମହଲ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ମୂଷା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅଫଜଲ ଖାନ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଲିକଟା ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୌରବର ଅବସାନ ଘଟାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ବହମନି ରାଜ୍ୟ ପରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମାର୍କୋ ପାଲୋ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 1739 ମସିହାରେ ନାଦିର ଶାହା ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୟୂର ସିଂହାସନ ଲୁଟ କରିଥିଲେ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଐବକଙ୍କୁ ଲାଖ ବକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଐବକ ପାଲୋ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଲୋ। ଇଲତୁତମିଶ ରୌପ୍ୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସିଲଭର ରୂପୀ ଯେଉଁଟା ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଲତୁତମିଶ ତମ୍ବା ଜିତଲ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ରଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କ ସମାଧି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ବଲବନ ନୌରାଜ ପର୍ବ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ କଠୋର ଶାସନ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଶ୍ରୀନଗର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ 2 ଥର ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ ଫିରୋଜବାଦ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତୈମୁରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଦିଲ୍ଲୀର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଥିଲେ। ବାବର ଭାରତରେ ବାରୁଦ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ବାବରଙ୍କ ସମାଧି କାବୁଲରେ ଅଛି। ହୁମାୟୁନ 1555 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁନର୍ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ହୁମାୟୁନ ପୁସ୍ତକାଳୟର ସିଢ଼ିରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଶେର ଶାହା ସୁରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଫରିଦ ଖାନ ଥିଲା। ତାପରେ ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ବେରାମ ଖାନ ଥିଲେ। ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ଆକବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ମେହେରୁନିସାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଶାସକ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳକୁ ମୋଗଲ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମାଧି ଖୁଲଦାବାଦରେ ଅଛି। ଶିବାଜୀଙ୍କ ମାତା ଜିଜାବାଇ ଥିଲେ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ପିତା ଶାହାଜୀ ଭୋସଲେ ଥିଲେ। ସମ୍ଭାଜୀ ଶିବାଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଗୁରୁ ନାନକ ପଞ୍ଜାବରେ ଶିଖ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କବୀର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ମୀରାବାଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବିଜୟନଗର ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ହମ୍ପି ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ବହମନି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ ଗୁଲବର୍ଗା ଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତରେ ଗୋଆରେ ପ୍ରଥମ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଜାଭିୟର ଗୋଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନାଦିର ଶାହା କୋହିନୂର ହୀରା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆହମଦ ଶାହା ଆବଦାଲି 8ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନେକ ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ପ୍ରଶାସନରେ ଏକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଦିୱାନ ଇ ଗୁଜରାତ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଥିଲା। ଦିୱାନ ଇ ଆର୍ଟ ସାମରିକ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ଦିୱାନ ଇ ଇନସାସ ସରକାରୀ ପତ୍ରାଚାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା। ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ ବିଦେଶ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା। କିଏ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଥିଲା? ତାପରେ କୁବୁତ ଉଲ ଇସଲାମ ମସଜିଦ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଐବକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଲାଇ ଦରୱାଜା ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମାଧି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟାନ ସମାଧି ଅଟେ। ତାଜମହଲ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋଲ ଗମ୍ବୁଜର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗମ୍ବୁଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ରାମାନୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧାଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନାମଦେବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ତୁକାରାମ ଜଣେ ମହାନ ମରାଠୀ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ଏକନାଥ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତି ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ଖ୍ୱାଜା ମଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ଆଜମେରରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା। ସୁହାରୱାର୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ସୁହାରୱାର୍ଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାଦେର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ସୁଫିମାନେ ପ୍ରେମ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ।
1336 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ହରିହର ବୁକା ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଅମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦା ରଚନା କରିଥିଲେ। 1565 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଲିକଟା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1347 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବହମନି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଗାବାନ ବହମନି ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରିଥିଲା। ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜପତି ଶାସକ ଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଶେଷ ମହାନ ଗଜପତି ଶାସକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଶେଷ ମହାନ ଗଜପତି ଶାସକ ଥିଲେ। ଇଏ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ତମର କିଛିଟା 712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ସିନ୍ଧୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1001 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ। 1025ରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ। 1191ରେ ପ୍ରଥମ ତରାଇନ ଯୁଦ୍ଧ। 1192ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରାଇନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। 1290ରେ ଖିଲଜୀ ବଂଶ ସ୍ଥାପିତ। 1320ରେ ତୁଗଲକ ବଂଶ ସ୍ଥାପିତ। 1336ରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ। 1348ରେ ବହମନି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ। 1398ରେ ତୈମୁର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 1498ରେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 1526ରେ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1527ରେ ଖାନୱା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1556ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ। 1565ରେ ତାଲିକଟା ଯୁଦ୍ଧ। 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରାଜୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ 1658ରେ। 1674ରେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। ତାପରେ 1707ରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ତାପରେ ଦେଖ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି ନା? ସରି ହଁ, ଯେଉଁ ଆମର ଆକବରଙ୍କର ନବରତ୍ନ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଅବୁଲ ଫଜଲ ଯିଏ ଥିଲେ ଆକବର ନାମାର ଲେଖକ। ଫୈଜି ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି। ବୀରବଲ ତମର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦରବାରୀ ଥିଲେ। ରାଜା ଟୋଡରମଲ ତମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ରାଜା ମାନସିଂହ ତମର ସେନାପତି ଥିଲେ। ତାନସେନ ତମର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ତାପରେ ଅବଦୁଲ ରହିମ ତମର ପଣ୍ଡିତ ଓ କବି ଥିଲେ। ଫକିର ଆଜିଉଦ୍ଦିନ ତମର ଧାର୍ମିକ ପରାମର୍ଶଦାତା। ମୁଲ୍ଲା ଦୋ ପିଆଜା ତମର ପରାମର୍ଶଦାତା। ଇଏ ତମର ଆମର ଯେଉଁ ଆକବରଙ୍କର ନବରତ୍ନ ଥିଲେ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନୁମେଣ୍ଟସ ଆମର କିଛିଟା କିଏ କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କୁତୁବ ମିନାର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଐବକ ଆଉ ଇଲତୁତମିଶ। ତାପରେ ଆଲାଇ ଦରବାଜା ତମର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। ତାପରେ ତୁଗଲକ ବା ଦୁର୍ଗ ତମର ଗିଆସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମାଧି ତମର ହାଜି ବେଗମ। ଫତେହପୁର ସିକ୍ରି ଆକବର। ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ଆକବର। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଶାହଜାହାନ। ଜାମା ମସଜିଦ ତମର ଶାହଜାହାନ। ତାଜମହଲ ତମର ଶାହଜାହାନ। ନେକ୍ସଟ ତମର ଗୋଲ ଗୁମ୍ବଜ ମହମ୍ମଦ ଆଦିଲ ଶାହା। ହେଲା, କିଏ ତମର କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସ ଦାସ ବଂଶକୁ ମମଲୁକ ବଂଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରୋଜିଆ ସୁଲତାନା ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ଯିଏ ସ୍ଥାୟୀ ସେନା ରଖିଥିଲେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି। ତାପରେ ଦାଘୋ ଚେହେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ତମ୍ବାର ପ୍ରତୀକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଶେର ଶାହା ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସରକାର ଓ ପରଗଣାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଇନ ଇ ଅକବରୀ ଅବୁଲ ଫଜଲ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1582 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିନ ଇ ଇଲାହି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ ପଞ୍ଚମ ଶିଖ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ହମ୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ତାପରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଗୋଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ପୁରୀରେ କାଟିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଲ ବିରୁନି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ସହ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅଲ ବିରୁନି କିତାବ ଉଲ ହିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମିନହାଜ ଉସ ସିରାଜ ତବକାତ ଇ ନାସିର ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନି ତାରିଖ ଇ ଫିରାଜ ଶାହୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। କଲ୍ହଣ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କୁ 1000 ଦିନାର ଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହମନି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ପରେ ବିଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ତୁଳୁ ବଂଶର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ସମାଧି ସିକନ୍ଦାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମାଧି ଲାହୋରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିବିକା ମକବରାକୁ ମିନି ତାଜମହଲ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ
औरंगजेब सबुठारु दीर्घ समय शासन करिथिबा मोगल सम्राट थिले। अमीर खुसरो को कबावलीर जनक बोली कुहाଯାए। अमीर खुसरो को भारतर टिया बोली कुहाଯାए। सितार और तबला मध्य युगरे विकसित होइथिला। पार्सी दिल्ली सुल्तानर सरकारी भाषा थिला। मोगल युगरे मध्य पार्सी दरबारी भाषा थिला। मालिक मोहम्मद जयसी पद्मावत रचना करथिले। चंद दरबाई पृथ्वीराज रास रचना करथिले। विद्यापति जने प्रसिद्ध मैथिली कवि थिले। मालिक काफूर दक्षिण भारत अभियान नेतृत्व नेइथिले। 1299 ख्रीष्टाब्द अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जय करथिले। नेक्स्ट तापरे विजयनगर साम्राज्य रे 4टी वंश थिला। नेक्स्ट तापरे संगम विजयनगर प्रथम वंश थिला। कृष्णदेव राय तुलु वंशर थिले। हम्पी तमर 1986 मसीह यूनेस्को विश्व ऐतिह्य स्थल घोषित होइथिला। महमूद गावन बिदर एक प्रसिद्ध महाविद्यालय स्थापन करथिले। कोणार्क मंदिर रथ आकृति निर्मित होइथिला। जगन्नाथ मंदिर भारतर 4 धाम मध्यरु गोटिए। 1300 शताब्दी कोणार्क सूर्य मंदिर निर्मित होइथिला। गंगवंश ओडिशा को एक शक्तिशाली राज्य परिणत करथिला। कपिलेन्द्र देव गजपति साम्राज्य को विस्तार करथिले। पुरुषोत्तम देव कांची कावेरी कहानी सह जड़ित थिले। तापरे नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु ओडिशा रे भक्ति आंदोलन प्रचार करथिले। प्रताप रुद्र देव चैतन्य महाप्रभु समसामयिक थिले। गजपति युगरे पुरी रथयात्रा अधिक लोकप्रिय होइथिला। उर्दू भाषा पार्सी आरबी और स्थानीय भाषारू विकसित होइथिला। तापरे नेक्स्ट अकबर शासन काल रे मोगल चित्रकला विकसित होइथिला। जहांगीर चित्रकलार महान पृष्ठपोषक थिले। शाहजहां को निर्माता मानक राजकुमार बोली कुहाजाए। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स नादिर शाह मयूर सिंहासन नहीं जाइथिले। मध्ययुगीय भारत में समन्वय संस्कृतिर विकास होइथिला। ये तुमर मेडिवल एज रो फुल कवरेज क्लास थी। ठीक अच्छे, जदि क्लास भल लगी निहाती भाव में गोटे सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर।